ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम जबा कुसुम संकाशं काश्यपें महादिति ध्वंत्वारि सर्वपापघ्नं प्रणतस्मै दिवाकर। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद श्रीयुक्त मधुसूदन नायक आपण को माँ शारदा आस्ट्रोलॉजी चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रतिदिन भली आज रही दैनन्दिन पंजिका 12टी राशि राशिफल एवं वास्तु विचार कार्यक्रम। तेबे सर्वप्रथम आसन जानिबा आज दिन संपर्क में। दर्शक बंधु, आज हूँ 2025 मसीहा नवेम्बर मास 16 तारिख रविवार। उत्कल मते सौरमान बिच्छा एक दिन, चांद्रियमान मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष द्वादशी संपूर्ण 90 कर। हस्ता नक्षत्र रात्र 4 घंटा 24 मिनिट पर्यंत एवं कन्या राशि चंद्रमा संपूर्ण 90 कर। आज हूँ मेष राशि घात 12 एवं वृष राशि घात चंद्र रही। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष, फल हूँ पशु एवं कृषि संतान हानि। आपण मैंने दैविक ब्राह्मण मान द्वारा होमादि शांति करी अन्न वस्त्र तंडुल मासोदन और घृतकांश आदि दान करंतु, आपणकर मंगल हेब। आज निषेध खाद्य पुतिका अर्थात पोई भक्षण निषेध। आपण आज पोई को खाद्य रूपे ग्रहण करंतु नाही। जेहेतु आज रविवार अच्छी, आपण आमिष बिरी मसूर अदा निंब एवं दग्ध द्रव्य आदि भोजन करंतु नाही। आज शुभ बेला अमृत योग रही दिवा 6टा 46 मिनिट रु 9 घंटा 10 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 25 मिनिट रु रात्र 9 घंटा 1 मिनिट पर्यंत, रात्र 11टा 25 मिनिट रु रात्र 1टा 25 मिनिट पर्यंत, रात्र 1टा 46 मिनिट रु रात्र 4 घंटा 18 मिनिट पर्यंत। आज महेंद्र योग दिवा 4 घंटा 22 मिनिट रु दिवा 4 घंटा 18 मिनिट पर्यंत। तेरे दर्शक बंधु, आज दैनन्दिन पंजिका रही 12टी राशि राशिफल। राशिफल प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आपण सुसंवाद प्राप्ति करेंगे। कार्यक्षेत्र में विलंब परिलक्षित हो। गृह करने को जो मैंने चाहते से शुभ हम। जानवाहन आदि क्रय करेंगे। कफ और चक्षु रोग पीड़ित हेबे। आपणकर पित्त वृद्धि हेबारु आपण टिके कथार रागी जाई पारंती। विद्यार्थी महिला माने कर्मक्षेत्र में अवहेला करेंगे। आपण रही शुभ रंग लाल, शुभ संख्या 9। आपण आज हनुमान सिंदूर को मथा लगे यात्रा आरंभ करंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आप श्वास नली कष्ट अनुभव करेंगे। भाई भाई संपर्क में भल रजथार भूमि विक्रय करंतु नाही। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे चंचल मना हेबे। शारीरिक असुस्थता अनुभव करेंगे। महिला मानकर गुप्त समस्या देखा देव। विवाह करने को व्यक्ति मान समस्या रही। शुभ रंग रही धला, शुभ संख्या 6। आज आप माँ महालक्ष्मी पुस्तक पाठ करंतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आपंकर बंधु विच्छेद हो पारे। निजर बाणी एवं क्रोध को नियंत्रण रखंतु। आज आपंकर बड़ धरणर अर्थ हानि हो पारे। भातृ विवाद देखा देव। दाम्पत्य क्षेत्र में कलह हो पारे। विद्यार्थी महिला माने द्वंद्व रहे। शुभ रंग रही सबुज, शुभ संख्या 5। आज आप जो घर बाहर को बाहर पकेट्रे 7टी तुलसी पत्र रखी बाहरतु, शुभ फल मिल। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि जात व्यक्ति विशेष आज आपंकर संपूर्ण देह मन सुस्थ रही।
ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଯଥା କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ 9ଟି କିମ୍ବା 27ଟି କିମ୍ବା 54ଟି ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦନ୍ତ ନଖଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। ଚାହୁଁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସି ନପାରେ। ଆପଣ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ବା ଅସ୍ଥିଖଞ୍ଜାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃ ବିବାଦରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏବଂ ଉଦର ପୀଡ଼ା ବା ଅଗ୍ନିମାନ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସଫଳ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ଓ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଧନହାନି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। କ୍ଷଣକପି ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି ହେବ। କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ନାରୀ ଜୁଆ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥ ହାନି କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ପ୍ରୀତିହାନି ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ଦୋହଲା ଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦୀ ଓ ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପାଣି ପରି ବୋହି ଯାଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୀତିହାନି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମହାବନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଳିପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଳହ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଦିବାସ କରି କିଛି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଦଶକର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ
आज आपण संतान मान कृतित्व पर आनंदित हेबे। भोगविलास प्रति मन आपे आपे टाणी होइजिब। आपण सम्मानित हेबे, दूरस्थ गमन करी सफल हेबे। आपणकर चक्षुरे समस्या देखादेव सहित अग्निमांद्य बा गैस्ट्रिक प्रोब्लेम देखाଯିब। दाम्पत्य क्षेत्र में प्रीतिवृद्धि हेब। विद्यार्थी महिला माने निज निज कृतित्व अर्जन करेंगे। आपण शुभ रंग रही हलदी, शुभ संख्या 3 और 7। आज आप श्वेत अरख मूल एक घी दीपटे दान करूँ, शुभ फल मिल। तेरे 12टी राशि राशिफल पर रही आज वास्तुविचार कार्यक्रम। आज वास्तुविचार कार्यक्रम रखीचु एक सुंदर उपाय जहाँकि आपण घरे शांति आणिब एवं घरे किपरि प्रत्येक दोष न रहिबो तापाई एक धूपर व्यवस्था करछि। जहाँकि आपण झुणा, गुगुल, जनार्दन, बेणाचर, साकल्य, दशांग धूप, चंदन गुंड एवं श्री कर्पूर ये सब जिनस को एकत्र करी एक प्लास्टिक डबारे रखंतु। प्रतिदिन सकाल और संध्या बेले आपण झुणा लगे घर सारा बुलांतु। देखिए आपणकर जो घरे समस्या रोची, अर्थ समस्या हो कि आपणकर मानसिक अस्थिरता रोची, आपणकर संपर्क रे ठीक रहूना, देखिए आपणकर आस्ते आस्ते बदल जीव। तेणु आपण यही उपाय अवलंबन करूँ, शांति काल करेंगे। आज अध्याय वीडियो पूर्व आपण एक छोटिया अनुरोध, मो चैनल को आपण लाइक शेयर कमेंट करूँ। जो मैंने नुआ कर सब्सक्राइब कर भूलें एवं बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल मुझे जो नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आप पहुँच पार। जदि आप मो सहित जोगाजोग चाहती मो नंबर जोगाजोग करेंगे। रही नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय मां शारदा।